जय जगन्नाथ पिला माने मु पूजा मु स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ भिडियो को। आजिर भिडियो रे आमे देखिबा प्रथम श्रेणी पिला मानकर हस्त खेल बहिर प्रथम भागटी आज आमे देखिबा। प्रथम भागरे हमर कौन कौन अछि तो चलो देखिबा। प्रथमे आमे देखिबा सिलेबस जोटा कि सूचीपत्र रे कौन कौन विषय अछि देखिबा। तापरे आमे गोटी गोटी की कंप्लीट करिबा। सूचीपत्र रे अछि हमर पाठ नंबर 1 रे अछि विषयटी देखो कह, 2 टुना टुनी, 3 छेली डरे पानी की, 4 रज दोली, 5 ठो ठा, 6 कहिल देखी, 7 मुनि जाइथिला हाटकू, 8 राजांको भोजी, 9 सपनी अजांको सपन देखा, 10 उई, 11 किचिरी मिचिरी, 12 दीपावली, 13 चतुर कुकुड़ा। तो एतक सब आमर 13टी रहिला हस खेल बहिर सिलेबस। हस खेल बही प्रथम भाग आमर द्वितीय भाग अच्छी आ गोटे। प्रथम भाग रे आमर रहिला एतक 13टी विषय। तो आमे गोटी गोटी करी देखिबा कंप्लीट करिबा 13टी जाक। तो प्रथमे आमे देखिबा पाठ नंबर 1 देखो कह। तो चलो देखिबा देखो कह रे कौन अच्छी। देखो कह रे अच्छी आमर पाठ 1 रे अच्छी चित्र केते गुड़ाई चित्र देइची पिला माने ताकू देखिबे एवं सेगुड़िकर नाम कहिबे। जदि पिला माने जानिच एगुड़िकर नाम तो कुह एटा कौन हाथी। हाथी उपरे गोटे लोक बसिछंती, तापरे दुईटी झियो बसिछंती, एठी मयूर छिड़ा हेजी, तापरे बाघटीए, तापरे आमे तळुकु देखिबा आहुरी एठी गोटे जिराफटे छिड़ा हेजी, तापरे गोटे कइंच अछि, मूसाटीए, एटा मांकड़ गुंडुची मूसा, बग माछ धरुची, तापरे एठी उई, तापरे आमर चलो देखिबा नेक्स्ट आमर आहुरी चित्र अछि आमर। तो देख हरिण आमर होजी हरिण। आउ एटा कौन देख घोड़ा, बाघ, भालू, तापरे आउ कौन अछि देख एटा ठेकुआ। समस्ते कुआडे गोटे दौड़ुछंती। एटा ठेकुआ, बतक, बेंग, साप, एटा भी गोटे साप, कुंभीर। तो देखो कह आमर कंप्लीट हैला। तो चित्र देखिकी आमे कहिले देखो कहरे बेसी किछि नाही। तो आमे तो सबू पशु पक्षी को सेगुडी को चिन्ही थिले आ जानी थिले। तो आमे चित्र देखिकी कहिदेले। तो आम देखो कुह पाठ 1 आमर सरिला। तो एबे आमे देखिबा पाठ 2 टुना टुनी। आजिर भिडियो रे आमे पाठ 1 आ पाठ 2 देखिबा आउ पाठ 3 आउ गोटे भिडियो रे देखिबा। तो पाठ 2 रे कौन अछि टुना टुनी गोटे पद्य। तो चलो प्रथमे आमे पद्यटी को गान करिबा, तापरे गोटी गोटी की आमे बुझिबा हैला। पद्यटी हेउची कौन ना टुना टुनी भाई भौणी आनिले चाउल चुना, बिरी बाटिले चकुली कले, कहिले चटिया अना। तापरे आमर आसिला नेक्स्ट पद गोटे पद सरला। तापरे नेक्स्ट पद कौन कबाट खोली कहिला टुना, बाघ मामू हे आस, चकुली चिनी चटणी खाई, चौकी ऊपर बस। तो पिले माने एमती एक्टिंग कर, मु जेमती गीत सहित तमे तार एक्टिंग कर। कबाट खोली कहिला टुना, बाघ मामू हे आस, चकुली चिनी चटणी खाई, चौकी ऊपर बस। तापरे आमर कौन ना चौकी कला कट कट, बाघ मामू छटपट हैला। गोटे सुंदर गीतटी छोट पिला मानक पई आज आमे देखिले। फास्ट कौन ना टुना टुनी एबे ताको आमे बुझिबा। गीतटी तो आमे पढ़ी देले जोटा कि हमको बहुत भल लागिला। तापरे आमे देखिबा तार गीतर कौन कहिची पद्यटी रे कौन कहिची ना टुना टुनी भाई भौणी दी जण, जणे टुना थिला आउ जणे टुनी थिला, दी जण भाई भौणी आनिले चाउल चुना। चाउल चुना आनले कौन चाउल को चुरी की चुना आनले।
ବିରି କୁ ବାଟିଲେ, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ। ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ ବିରି ବାଟିକି ଚକୁଳି ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ବିରି ବଟାରେ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ପକେଇକି ମିଶେଇକି ତାକୁ ଚକୁଳି କରାଯାଏ। ତ ସେଇପରି ବିରି ବାଟିକି ଚକୁଳି କଲେ, କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। ଚଟିଆ ମାନେ ଘର ଚଟିଆ, ଘର ଉପରେ ବସିଥାଏ, ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀ, ତାକୁ କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, ବାଘ ମାମୁଁ ହେ ଆସ। ଟୁନା ବାଘ ମାମୁଁକୁ କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ନା, ବାଘ ମାମୁଁ ଆସ। ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ, ଚକୁଳି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁ, ଚକୁଳି ଆଉ ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସ। ବାଘ ମାମୁଁକୁ କହିଲେ ସିଏ ଚଉକି ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଚକୁଳି ଆଉ ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇକି। ଚଉକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ। ଚଉକି କ'ଣ ହେଲା ନା, ବାଘ ମାମୁଁ ଯେମିତି ଖାଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଚଉକି କଟମଟ କଲା, ବାଘ ମାମୁଁ ପଡ଼ିଲେ। ଚଉକି ପଡ଼ିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବାଘ ମାମୁଁ ଛଟପଟ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସରିଲା, ଆମର ପଦ୍ୟଟି ଏଇଠି ସରିଗଲା। ତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଛି? ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ କହିଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ କରିବା ଏବଂ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କରିବା ବା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କରିବା। ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରକୁ ପଳେଇବା। ମନେ ରଖିଲ, ଚ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ଏବଂ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର। ତ ଆମେ ଚ ଅକ୍ଷର କୋଉଠି ଦେଖିବା? ଚ ଅକ୍ଷର କୋଉଠି? ଚୌକି, ମାନେ ଏଇଟା ଚ ଅକ୍ଷର, ଗୋଲ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଚତୁର୍ଭୁଜ କୋଉଠି କରିବା? ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କରିବା। ଟ ଅକ୍ଷର କବାଟ, କବାଟ ତ। ତାପରେ ରୁହ ପିଲାମାନେ, ତମେ ବୁଝିପାରିବ ସହଜରେ। ଦେଖ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ନାଲି କଲର ଗୋଲ କରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ନେଳି କଲର ଗୋଲ ଚତୁର୍ଭୁଜ କରିବା ହେଲା। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ହେଲା, ଦେଖିପାରିଲ? ତାପରେ ଚଟ, ଏଇଟା ଗୋଲ ହବ ନା କ'ଣ ହବ? ଚ ଅଛି, ଟ ବି ଅଛି, ତ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଲ ବି ହବ। ଗୋଲଟାକୁ ଆମେ ରେଡ୍ କଲର କରିବା, ଗୋଲର କଲରଟା ରେଡ୍ କଲର କରିବା। ଏଟା ଗୋଲ ହବ। ଆଉ ଆମର ଟଗରଟା କ'ଣ ହବ? ଟଗରଟା ଆମର ହବ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତାପରେ ହେଉଛି ଅରଟଟା, ଅରଟଟା ଆମର କ'ଣ ହବ? ସେଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଯେହେତୁ ଟ ଅଛି, ଟ ଅକ୍ଷର ଅଛି। ହେଲା, ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାମଚ। ଚାମଚ ହବ ଆମର କ'ଣ ନା, ଗୋଲ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର। ସେତିକି, ସେଇଟା ସରିଗଲା। 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ତଳ ଛବିରେ ଥିବା ଜିନିଷ ମାନଙ୍କର ନାମ କହିବା। ତଳ ଛବିରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ନାମ କୁହ। ତ ପ୍ରଥମେ ଅଛି କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ଚାମଚ, ବୁଝିଲା? এইটা ମାଠିଆ, ଚଟ, ଶାବଳ। ପିଲେ ମୋ ସହିତ ପାଳି ଧରିକି କୁହ, ଏଇଟା ଶାବଳ, ଏଇଟା ଇଟା, ଏଇଟା ଧାନ ଅଖା ବା ଧାନ ବସ୍ତା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର କହିଛି ନା, ଘରେ ଥିବା 3ଟି ଭାରି ଜିନିଷର ନାମ କହିବା। ଘରେ ତମର ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାରି ଜିନିଷ ନିଜେ ତ କହିପାରିବ। ଘରେ ଯେମିତିକି ଯୋଉଟା ଖଟ, କିଛି ଆଲେଣା ହଉ, ଆଲେଣା ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୁଗାପଟା ଥୁଆଯାଏ, ଖଟ ହଉ, ଟେବୁଲ ହଉ, କିଛି ଚଉକି ହଉ, କାଠ ଚଉକି ହଉ, ସେଇଟା ତ ଭାରି କି ନା ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଘରେ ଅଛି ଭାରି ଜିନିଷ। ତାପରେ
4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି? ଛବି ଦେଖି ତଳେ ଲେଖା ପଢ଼ିବା। ଚାଲ ଛବି ଦେଖି ତଳ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଛବିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ। ଛବି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ନା ଚଟିଆ, ଚପଲ। ଚପଲ ଏଠି ଚପଲର ମଧ୍ୟ ଛବି ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଠି ବି ଚଟିଆର ଛବି ଦେଇଛି। ଛବି ଦେଖି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଖଟ, ଚାବି, ଚଟୁ, ମୋ ସହିତ ପାଳି ଧର, ଚଟୁ, ଚକ। ତ ଆମର ଏଠି ସରିଲା। ଛବି ଦେଖିକି ଆମେ 4 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। ଛବି ଦେଖିକି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ। ତ ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଆସିଲା। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କି ଏଇ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, କିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ନା ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ, ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆମର ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଖାତାରେ ଯିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଖାତାରେ କର। ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ନହେଲେ ବହି ଧରିକି ପେନସିଲରେ ଲେଖ ବହି ଉପରେ। ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ତ ଚାଲ ଛବି ଦେଖିବା। ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସେ ଚଷମା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଏଇଟା କୁର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଲା। ଲେଖିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖ। ତାପରେ ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କୁହ। ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାବା, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଜେଜେ, ଜେଜେମା। କାହା ଘରେ ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ଜେଜେମା କାହା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, କି ଜେଜେ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କାହା ଘରେ ଏମିତି ଯାହା ଘରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲେଖ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆମର ହେଉଛି, କିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଏଠି ମହିଳା ଲୋକଟି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏଇଠି ଆମର ମହିଳା ଲୋକଟି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କାନର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଟିକିଲି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସରିଲା। ସେ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଲେଖିଦେବ। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ପୁରୁଷ ଲୋକ ମାନେ ତୁମର ଜେଜେ ଏବଂ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଦେଖିଥିବେ ବାପା ସବୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଲା। କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି? କିଏ ଲୁଙ୍ଗି, କିଏ ଧୋତି, କିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ, ଜାମା। ଏବେ ତ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧିଲେଣି। ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଜିନ୍ସ, ଏବେ ବି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର। କବିତାରେ ଚ ତଳେ ଗାର ଓ ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେବା, ଯେମିତିକି ଚ ତଳେ ଟ ଉପରେ। ତ ଚାଲ ଆମେ କବିତାକୁ ଯିବା। କବିତାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚ ଆଉ ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେବା। ତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ହେରି, ଏଇଠି କବିତାଟି ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠି। ତ ଦେଖିକି ତୁମେ ଗାର ଦେବ ହେଲା। ଚ ତଳେ ଟ ଉପରେ, ବୁଝିଲା? ଟ, ଏଇଟା ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେଲ। ଏଇଟା ଟୁନି, ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେଲ। ଆଣିଲେ ଚାଉଳ, ଚ ତଳେ ଗାର ଦେଲ। ଆମେ ଦେଖିଦେବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା। ଚ ତଳେ ଟ ଉପରେ ହେଲା। ତ ଗାର ଦିଅ। ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେଲ, ଟ ଉପରେ, ଚ ତଳେ, ଟ ଉପରେ, ଚ ତଳେ, ଚ ତଳେ, ଟ ଉପରେ, ଚ ତଳେ। ତ ଏମିତି ଦେଲ। ଏମିତି ସବୁ ପୁରା ବିଷୟ ଯାକରେ ଏମିତି ଗାର ଦେଇଦେବ। ତ ଚାଲ ଆଉ ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଚ ଓ ଟ ଲଗାଇ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ, ଆସ କହିବା।
ଚରେ च आउ ट रे कौन हम चरे चौकी टरे टमाटो एमती सब हो पार कि ना नहीं एमती सब शब्द तमें लिखब 8 नंबर रे गोटे कविताटीए कही कौन ना चटिया आखिरे चषमा लगाई चौकी उपरे बसीची चटणी ताटिया पाटिरे लगाई टिकिए टिकिए चाखुची। तो पद्यटी आमर या तापरे कौन कही पद्यटी गान कला परे कौन कहला च अक्षर जेउठी अच्छी ता उपरे गोड़ी रखिबा। तो गोड़ी को आनिकी च अक्षर ऊपर रख जदि आमर कौन ना कोड़ा च अक्षर देख च अक्षर गोड़ीटी जदि तुम रखिल ये रखिल च अक्षर आउ कोड़ी च अच्छी च एठे अच्छी जदि तुम गोड़ीटी रखिल एठे चौकी तो जापार ना नहीं कौटी कौटी च अच्छी चटणी उपरे रखिल चाखुची तो गोड़ी रखिदेल ये सरला। तापर आमर 9 नंबर आस चकुली पिठार छवि करवा। चकुली पिठा तो गोल आउ कौन ना गोल आउ चकुली पिठार छवि आउ तापरे ख नंबर रे कौन कही आस चकुली पिठार छवि करवा। एटा फुल अच्छी तो करी हेगला तो यहीटा अधा अच्छी तो एमती जोड़ीदेवा जोड़ीदेले हेगला पूरा चकुली पिठा हेगला कि ना नहीं है। तापरे ग नंबर रे कौन कही ना अधा फूल को पूरा करवा केमती हम ये हेगला निजे निजे सब निज बही रे एमती कर पूरा है करटी पिले माने तो सब निज निज बही रे कर केमती मु करुची देख हेगला एबे। तो चलो 10 नंबर को जीवा 10 नंबर रे गोटे छविटी देइची एटी कौन गोटे बेंग पिठा करुची हनुमांकड़ीए बसीची तार बेंगर ये चाल घर अच्छी पिठाटी गोटे करुची आ गोटे पाखे थोईची करिकी तापरे देख प्रश्न को देखिबा। प्रश्न देखिले कौन ना प्रश्न पचाची बेंगुली नानी कौन करुची। बेंगुली नानी कौन करुची आमे देखिले बेंगुली नानी पिठा करुची पिठा हैला। तापरे पिठा करिया पई की जिनस दरकार ऊपर आमे पढ़ीथिले पिठा करिया पई कौन कौन दरकार बिरी आउ चाउल बिरी चाउल हो गले पिठा बिरी बटा आउ चाउल चुना हो गले भी आमर पिठा हो जाउची। तो तापरे देखिया मांकड़ कौन देखुची मांकड़ पिठा देखुची बेंगुली नानी करथुवा पिठा को मांकड़ देखुची हैला। तुमे केउ सब पिठा खाइच तुमे सब को को पिठा खाइच जेमती कि चकुली पिठा इटिली पिठा जेमिति कि आरिसा पिठा आउ कौन आउ काकरा पिठा एमती बहु प्रकार अच्छी पोड़ पिठा। तो आज आमर सरीगला पाठ 2 रो प्रश्न उत्तर। तो आमे नेक्स्ट वीडियो रे देखिबा पाठ 3 पाठ 1 और पाठ 2 आमर सरीगला। तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे देखिबा पाठ 3 रे कौन अच्छी ना छेली डरे पानी। तो जदि वीडियो भल लगिला वीडियो को गोटे लाइक करिवे आउ चैनल को सब्सक्राइब करिवे तापरे मोर वीडियो सब देखि पाइबे ठीक है। तो आउ गोटे नुआ वीडियो देखिया पई सेते पर्यंत मो चैनल रे आपन को अपेक्षा। नेक्स्ट वीडियो रे आमे देखिबा छेली डरे पानी बुझेला। रहिली जय जगन्नाथ।